السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين، وهدانا على طريقة ختم الأولياء المحمديين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المؤمنون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، ولعلكم ترحمون، فقد فاز المتقون. بقوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين في جنات وعيون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kekasihnya yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini, selain menyebarkan ajaran agama Islam. Tujuan Allah mengutus Rasulullah di dalam dunia ini tidaklah lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang akhlakul karimah, perlu kita ketahui bersama pula bahwasanya setiap perbuatan dan ucapan manusia tergantung di dalam hati kita masing-masing. Dalam artian, kalau di dalam hati kita terdapat sesuatu akhlak yang baik, maka secara otomatis apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan akan juga ikut menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau di dalam hati kita ini terdapat suatu terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati, dengan akhlak-akhlak sayyi'ah, perbuatan yang buruk, maka secara otomatis apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini dan apa yang kita ucapkan dari keluar mulut kita akan juga ikut menjadi jelek.
Dengan singkat kata, baik dan buruknya pribadi seseorang tergantung daripada hatinya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah makalah yang mengatakan, yaitu wa min alamati sawadil qalbi salasun, yang artinya dan adapun tanda-tanda gelapnya hati seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah alla yajida lidzunubi mufzi'an. Yang pertama yaitu adalah seseorang itu tidak mempunyai rasa takut ketika dia melakukan satu perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama pula bahwasanya setiap manusia itu pasti akan didampingi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, di mana dua malaikat inilah yang akan mencatat seluruh amal kebaikan kita dan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalau manusia itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu membela kepada kita kecuali perbuatan kita masing-masing. Dan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang telah kita lakukan semenjak kita hidup dalam dunia ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan semenjak hidup di dalam dunia ini. Baik dan buruknya perilaku manusia tergantung daripada hati kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, sedangkan tanda gelapnya hati seorang nomor 2 adalah wala litta'ati munjian. Yang kedua adalah seseorang itu tidak akan mempunyai istiqamah ketika melaksanakan satu perbuatan kebaikan dan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mampu untuk dapat melaksanakan seluruh aktivitas amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala kalau di dalam hati kita mempunyai keimanan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan inilah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi seorang manusia untuk dapat melaksanakan apapun jenis amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah doa yang mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna. Iman kalau sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis wali faraidika mu'addin, maka kita akan mudah untuk dapat melaksanakan serta menunaikan apapun jenis amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan singkat kata, dengan iman hidup akan terarah, dengan iman ibadah menjadi istiqamah, dan dengan membawa iman fa insyaallah akan menjadi manusia yang husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, sedangkan tanda gelapnya hati seorang nomor 3 adalah wala lil mau'izati munjian. Seseorang itu tidak akan bisa menerima kebaikan nasihat daripada orang lain. Dengan singkat kata, janganlah kita menjadi seseorang yang merasa menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Dan janganlah kita terlalu menyombongkan
seberapa banyak amal ibadah kita di hadapan Allah, seberapa banyak amal kebaikan kita di hadapan Allah. Mengapa demikian? Kalau kita selama ini hanyalah menyombongkan dan membanggakan seberapa banyak amal ibadah kita di hadapan Allah, seberapa banyak sedekah kita di hadapan Allah, hal itulah yang menyebabkan di dalam hati kita akan tertanam dengan sifat-sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan inilah seseorang merasa dirinya orang yang lebih pintar daripada orang lain, orang lebih baik daripada orang lain. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu di dalam kesempatan yang penuh baik ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita, marilah kita selalu mengevaluasi kembali, mengoreksi kembali terhadap aktivitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita kepada sesama umat manusia, dengan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan hari Jumat ini seluruh kekhilafan, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan senantiasa mendapatkan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita di hadapan Allah sekecil apapun senantiasa mendapatkan suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir dan yang paling terpenting, mudah-mudahan di akhir penghujung umur kita nantinya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya termasuk golongan hamba Allah yang husnul khatimah. Amin Allahumma ya mujibas sa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بقوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد
مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا يا الله بالإسلام. اللهم اختم لنا يا الله بالإيمان. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.